बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आज हम बात करेंगे ईएनटी के हवाले से। हमारे पास एक माहर होम्योपैथिक डॉक्टर साहब आए हैं। ये डॉक्टर साहब पिछले तकरीबन 22 साल से होम्योपैथिक से मुंसलक हैं। सिर्फ ज़िला नारवाल ही नहीं, सियालकोट बल्कि गुजरांवाला डिवीज़न तक तमाम होम्योपैथी से मुंसलक अफराद इन्हें खूब जानते हैं और बिलखसूस ये ईएनटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आज हमारा मौजू है कान के अमराज, ईयर डिजीज़। कान के हवाले से आज हम डॉक्टर साहब से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आज हमें बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं बिलखसूस, उन्हें कान के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। बिलखसूस रात को कान में दर्द होती है, फिर माएँ परेशान हो जाती हैं। इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को आप बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि कान 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 एयर ड्राम, जिसको कान का पर्दा बोलते हैं। नंबर 2 एयर कनाल, जिसको कान की नाली बोलते हैं। इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो अपना फंक्शन करते हैं। और उसके बाद जो अगला हिस्सा है बाहर वाला, वहाँ पे टिश्यू होते हैं जो अपने सर्कल को जारी और सारी रखते हैं। और चौथा हिस्सा होता है जो बाहर वाली बॉडी है। ये कान की जो आवाज़ की शिद्दत होती है, उसको इसके अंदर कुदरती तौर पर खाने बने हुए हैं जो आवाज़ उनके साथ टकराती है, तो आवाज़ की तेज़ी को ख़त्म करके एक मूवमेंट दे के कान के नाली के अंदर वो आवाज़ दाखिल होती है। फिर आगे जो ग्लैंड्स हैं उस आवाज़ को लेते हैं और लेकर जो एयर ड्राम है उसको पास करते हैं। एयर ड्राम के अंदर एक लिक्विड माथा होता है जो आवाज़ को दिमाग तक, ब्रेन तक पहुंचाता है और आवाज़ सुनने वाला फिर महसूस करता है कि किसकी आवाज़ है और वो क्या कहना चाह रहा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का बहुत ही बड़ा करिश्मा है जो अल्लाह ताला ने इंसान को एक कान की सूरत में अता फरमाया। तो जहाँ जिस्म के अंदर ये बेहतरीन एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, उतने ही ज़्यादा इसके एहसासात भी हैं और ये उतना ही ज़्यादा फंक्शन भी करता है। तो सबसे पहली बात ये है कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इसके अंदर जो दर्द होती है उसकी मेन वजह क्या है और बच्चों के अंदर दर्द क्यों ज़्यादा होती है। मेन वजह दर्द की ये होती है कि जब ग्लैंड्स अपना वर्क छोड़ देते हैं तो टिश्यू हार्ड हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से कान के अंदर जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है। और दूसरी वजह मौसम की तब्दीली भी होती है या बाज़ औक़ात चोट लगने से कान में दर्द शुरू हो जाए। जिस तरह कि आम स्कूल के अंदर बच्चों को कोई थप्पड़ मार देता है तो उससे दर्द शुरू हो जाती है। और छोटे बच्चों के अंदर जब कब्ज़ की शिकायत हो, पेट का मामला हो, तो उसके साथ भी कान के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। और तीसरी बच्चों के अंदर जो बड़ी वजह है कि बच्चे बाज़ पैदाइशी तौर पर सर उनका बड़ा होता है और सर के बड़ा होने की वजह से जो सेरिबलम मादा है उसकी सर्कुलेशन के अंदर जब फ़र्क आता है तो उसके साथ भी बच्चे के कान के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। और तीसरी वजह कि जब बच्चे दांत निकालते हैं तो दांत निकालने के दौरानी के अंदर भी बच्चे के कान के अंदर दर्द शुरू हो जाती है। नंबर 4, जब माएँ अपने बच्चे को गोद में लटा कर या तकिए पर सर रख के मुंह के अंदर फीडर दे देती हैं या अपना दूध फीड करवाती हैं, तो उस वक्त बच्चा जब बार बार अपने दूध को घूंट लेता है तो उस घूंट भरने की वजह से जो कान के ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। ये इसकी मेन अलामात हैं, वजूहात हैं, असबाब हैं जिनकी वजह से कान के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसकी होम्योपैथी में इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है? इसमें होम्योपैथी में इमरजेंसी अगर चोट की वजह से दर्द शुरू हो गया है तो उसके लिए आर्निका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और बच्चे के अगर दांत निकलने का ज़माना है, पेट के अंदर प्रॉब्लम है या ज़िद्दी किस्म का बच्चा है तो उसके लिए कैमोमीला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरा ये कि दर्द झटकों की सूरत में अचानक टीस उठती है जिसके साथ कान पट्टी के अंदर भी और या पेशानी के अंदर, सर के अंदर भी साथ दर्द शुरू होता है, तो ऐसी दर्द के लिए बेलाडूना भी उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर इन्फेक्शन है, कान के अंदर कोई सोजिश है, तो उसके लिए फिरम फास और उसी के साथ बेलाडूना भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये दर्द को फौरी तौर पे रिलीफ दे देती हैं। और अगर कान बहने की वजह से दर्द है तो उसके लिए पल्साटीला बहुत अच्छी मेडिसिन है। डॉक्टर साहब, आजकल कान बहने की बहुत ज़्यादा अमराज हैं, कान से रेशा पीप वगैरह निकलती है, इसका सबब क्या है और इसका होम्योपैथी में अच्छा इलाज क्या है? इसमें यह है कि कान बहने की 2 बड़ी मेन वजह होती हैं। एक तो यह है कि एयर ड्राम के अंदर सुराख हो जाता है, लिक्विड मादा जो है वो ड्रापर की सूरत में आना शुरू हो जाता है, एक वजह तो उसकी ये है। ये लेकिन ये जो लीक होने की वजह से रतूबत आती है, ये पतली होती है, ये गाढ़ी नहीं होती, ना इससे स्मेल आती है।
اور دوسرے کہ اگر ایئر کنال کے اندر جو گلینڈز ہیں جن کا کام موم پیدا کرنا ہوتا ہے، جب وہ موم پیدا نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے پہلے واٹر پانی ہلکا سا نکلنا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب تاخیر ہوتی ہے، علاج کرنے کے اندر دیر ہو جاتی ہے تو وہ پھر پانی کی صورت جو ہے نا بدل کر ریشے کی صورت میں چلی جاتی ہے۔ اب جب ریشہ بنتا ہے تو اس کی 3 بڑی کیٹیگری بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سفید گاڑا، اس کے لیے شروع میں کالی میور کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر خون ملا آ جائے تو اس کے لیے ٹلیریم ایک میڈیسن ہے، وہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور اگر کان کے اندر سے نکلنے والی رطوبت لیس دار ہے تو وہ کالی بائی کرومیکم جی کی مین علامت ہے کہ اگر ریشہ سبز رنگ کا ہے اور لیس دار ہے تو کالی بائی کرومیکم جو میڈیسن ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر رطوبت پیلے رنگ میں ہے یا سبزی مائل میں، اگر پیلے رنگ میں ہے تو وہ پلساٹیلا کا استعمال کروائیں گے، اور اگر وہ سبزی مائل ہے تو اس کے لیے سلیشیا کو ہم استعمال کروائیں گے۔ یہاں ایک بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات کان کی رطوبت سے بہت زیادہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، جب بدبو آئے گی تو اس کے لیے ہمیں پائروجینیم کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ اگر سمیل بہت زیادہ آ رہی ہے تو پائروجینیم میڈیسن جو ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ سورائنیم، یہ دونوں میڈیسن میں سے کوئی ایک ہی آپ کی سلیکشن ہوگی، لیکن وہ اس کی سمٹم کے مطابق ہوگا کہ وہ جو سمیل آ رہی ہے وہ سورائنیم کی ہے یا پائروجینیم کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کانوں کے امراض کی وجہ سے بعض لوگوں کو چکر آتے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں ذرا۔ ہاں، جب کان خراب ہوتے ہیں، درد ہوتی ہے یا اس کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے تو چکر جو آتے ہیں وہ ایئر ڈرام کے اندر جو لیکوڈ مادہ ہے جب اس کی سرکولیشن رکتی ہے تو رکنے کی وجہ سے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر بڑھاپے کی عمر میں چکر ہیں تو ان کے لیے مخصوص میڈیسن ہے، کوریم کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح جو بڑھاپے کے اندر چکر آنے والے ہیں اس کے لیے برائٹا کارب بھی ہے، وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ انفیکشن جو ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق دوائی کو استعمال کیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آخر میں یہ سوال ہے کہ آج کل کم سنائی دینے کا مرض بہت زیادہ ہے، بالخصوص اولڈ ایج میں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں ذرا۔ جو قوت سماعت کے اندر کمی آتی ہے اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے وہ سائیکی بھی ہوتی ہے۔ دوسرا، بہت زیادہ ایلوپیتھی میڈیسن کا استعمال ہے، زیادہ سگریٹ نوشی کا معاملہ ہے، زیادہ نیند کا نہ آنا بھی اس کے اندر پرابلم ہوتا ہے۔ تو جو چکر آتے ہیں یا یہ پرابلم جو پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ نیند نہیں آتی، زیادہ ٹرنکولائزر چیزوں کو استعمال کیا گیا، سگریٹ کو استعمال کیا گیا، چائے کو استعمال کیا گیا، تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں اگر تمباکو کی وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں تو ٹوبیکم بہت اچھی میڈیسن ہے، اور اگر زیادہ گوشت خوری کی وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں تو اس کے لیے نکسوا میکا بڑی اچھی چیز ہے، اور اسی طرح اگر زیادہ اور پرابلم دماغ کے آگے ہیں تو اس حوالے سے کالیفاس اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بہت اچھی میڈیسن ہے، برائٹا کارب بھی بہت اچھی میڈیسن ہے اس حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم ڈاکٹر صاحب سے اگلی ویڈیو میں ناک اور گلے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ماہر امراض گلا کان ناک ہیں اور اس کے حوالے سے شہرت بھی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کی ان معلومات سے ناظرین کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ اگلی ویڈیوز تک اللہ حافظ۔